Dobrodošli na kanal sa 5500 klipova o biljkama. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte video, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako da uzgajate Iberis sempervirens ili zimzelene bombone. Ovo prelepo cveće poreklom je iz nekoliko oblasti Južne Evrope i Mediterana. Kao što ime cveta kaže, najviše je rasprostranjeno na Iberijskom poluostrvu. Zimzelene bombone su veoma popularne ukrasne biljke ne samo zbog svog obilja delikatnog cveća, već i zbog svoje nisko zahtevne ukupne prirode. Ove biljke imaju sve što je potrebno da budu idealni ukrasni dodaci za svakog baštovana. Uspevaju na punom suncu do delimične senke od mraznih do vrućih uslova na dobro dreniranom zemljištu. Naziv sempervirens na latinskom znači uvek živ ili zelen i odnosi se na zimzeleno lišće ovih biljaka. Zimzelene bombone stvaraju divne pokrivače zemlje na malim površinama i ivice biljaka za granice, šetališta ili staze. Takođe izgledaju apsolutno zapanjujuće u kamenim baštama. Zahvaljujući svojim neodoljivim grozdovima cveća, zimzelene bombone mogu biti privlačni pratioci mnogim drugim vrstama biljaka. Najčešći pratioci su zlatna korpa, krvavo srce, puzavi floks. Ovi cvetovi nemaju toksične efekte na ljude i životinje ako se dodirnu ili konzumiraju. Možete uzgajati ovo cveće bez brige o bezbednosti vaše radoznale dece ili svojih kućnih ljubimaca. Iberis sempervirens pripadaju rodu Iberis koji se sastoji od oko 30 atraktivnih vrsta cvetnih zimzelenih, jednogodišnjih i višegodišnjih biljaka. Biljke Iberis sempervirens su rašireni zimzeleni višegodišnji grmovi koji mogu da porastu od 15 do 45 cm u visinu i od 30 do 45 cm u širinu. Njihovo zimzeleno lišće sadrži brojne jednostavne ili duboke, dugačke, uske i kožnate do sjajne listove koji se pojavljuju na visokim debelim stabljikama nalik drvetu. Zimzelene bombone cvetaju tokom prolećnih meseci. Tokom ovog perioda one proizvode mnogo bogatih grozdova, mirisnog cveća sa 4 latice. Njihovi cvetovi mogu imati različite nijanse bele, ružičaste, lila ili crvene boje. Obično dolaze sa tamnijim žutim ili ružičastim središtima. Kada se period cvetanja završi, na mestu cvetova nastaju plodovi. Plodovi su okrugle do široke jajolike kapsule koje sadrže usko krilo seme. Zimzelene bombone su predivan dekorativni cvet koji morate imati. Prilično su jednostavni za uzgoj i negu, što ih čini odličnim saputnicima čak i za baštovane početnike. Međutim, potrebno im je malo dodatne pažnje da bi one cvetale u punom sjaju. Što se osvetljenja tiče, zimzelene bombone će pokazati najbolje rezultate ako ih držite na lokaciji gde mogu dobiti puno sunčeve svetlosti. Može da izdrži i delimičnu senku, ali ne dugotrajno. Senka odgovara u vrućim letima sa jakim popodnevnim suncem. Zimzelene bombone su u hladnim krajevima poluzimzelene. Zbog toga je neophodno na jesen pre početka mrazeva dobro zaštititi ovo cveće borovim granama. Stavite borove grane preko zimzelenih bombona da biste ih zaštitili od hladnih i suvih vetrova i da biste ih održali zimzelenim. Ove grmove sa prelepim cvetićima možete uzgajati i u saksijama.
Cvet je otporan na štetočine i bolesti, jedino ga čuvajte od truleži korena, zato nemojte preterivati sa zalivanjem. Tokom prve godine rasta biće potrebno malo češće zalivanje, ali kada se površinski sloj zemlje osuši. Kada se biljka dobro ukoreni, neće biti potrebno tako često zalivanje. Savršeno vreme za sadnju zimzelenih bombona je rana jesen. Biljka u početku sporije raste. Tokom sadnje pravite razmak između biljaka od 15 cm. Iako đubrenje ovog cveta nije obavezno, postiče obilnije cvetanje. Zbog toga ove iberise možete prihranjivati đubrivom sa sporim oslobađanjem jednom godišnje u rano proleće. Koristite đubrivo sa većim vrednostima fosfora i kalijuma, a nižim vrednostima azota. Ovo cveće ponekad postaje pomalo dugonogo i često izgubi oblik. Kada cveće precveta, orežite 1/3 njegove visine. Redovnim orezivanjem uvek ćete proizvesti novi i zdraviji rast. Najlakši i najefikasniji metod razmnožavanja ovog cveća je deljenje. Sačekajte da dođe jesen i iskopajte svoje velike i zrele biljke. Podelite njihove korene na nekoliko delova i nakon toga ih presadite na željena mesta. Osim deljenjem, možete ovo cveće razmnožavati i reznicama. Izrežite reznice dužine 10 cm makazama ili oštrim nožem. Posadite reznice u svežu zemlju za saksije i stavite saksije na toplo, dobro osvetljeno mesto. Redovno zalivajte raspršivačem dok se ne užile. Ove prelepe cvetove koji ožive svaki prostor možete kupiti u rasadnicima cveća i na pijacama kod proizvođača cveća.